kɛra gindo tigiw ye n'o ye dabaji karamɔgɔw ye olu kɔni ma sɛbɛn ni bɛrɛkɛ sabula fɛn min ye journal bɔli a kɛlen bɛ zanni kelen ye n'i ko i b'i ɲin sigi a kan a bɛ bala i ɲinsen fɛ n'a tor'i kɔrɔ i ɲin yɛrɛ b'i ŋɛɲɛ fɛn min kɔni ye kunnafoni ko ye n'a kɛra ten o tuma an b'an muɲu fɛn min ye sɛbɛnnikɛlaw ye ni u ye maguwa sɛbɛ daminɛ waati min na o tuma kunnafoni di o bɛ kɛ anw ci ye bi sɔgɔmada na fɛn min ye journaliste Seydou ye kuma bara b'ale bolo fan dɔ in fɛ Mamutu Kamara ale bɛ nɛgɛ karafew la an bɛ foli ni tanu ni d'ale yɛrɛ ma Mamutu Sankura jɔra fɛn min ye san 2022 an ye kɛnɛ sɔrɔ ala barika la fɛn min ye san 2022 ye min ni a kuma kun fɔra a mɛnna o jɔra simaw ɲɛna maa minnu bɛ ni ala ye lajarabi d'olu ma a y'a sɔrɔ olu kɔni ni fariganw bɛ ɲɔgɔn na an bɛ dugawu don kɛ u bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛya d'u ma ala k'u lafiya an balima camanba de bɛ minnu kɔni ni ala ka wele ser'u ma an dabama kɔni ye u lasegin so 2021 kɔnɔna na an bɛ dugawu don kɛ ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye u y'a minnu to kɔfɛ ala ka limaniya di an ma san 2021 min n'a taara an gɔlila sɔrɔ fɛn o fɛn na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ɲɛ san 2022 la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'a kuma an kan ala ka tɔɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka bɔ yen jamana yɛrɛ ala ka jamana kolusuma ala ka jamana basigi jamana ye tɔɔrɔ camanba de sɔrɔ 2021 kɔnɔna na tɔɔrɔ minnu bi tali kɛ lakanako la a bi tali kɛ kalanko la a bi tali kɛ nafoloko la a bi tali kɛ dunkafa sabatili la a bi tali kɛ sɛnɛko la ɲinan samiya yɛrɛ 2021 samiya a ma kɛ sababa ye jamana in fan caman fɛ kɔngɔ kɔni donna an ka sigidaw la kaban maa caman bɛ yen hali bi tilelafana t'u bolo surɔfana t'u bolo daraka kɛrɛfɛ tɛ o daminɛna kaban fɛnnabila waati in na nka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔyaba ye ala de ye an bɛ dugawu don kɛ o san kɔrɔlen min n'o gɛlɛyara ma ala k'o sara an ye sankura nin na n'o ye san 2022 ye n'an ye dugawu don kɛ an bɛ tila ka yafa deli kɛ sabula anw bɛ baara min na baara in ka gɛlɛn kosɛbɛ maa miliyɔn caman de bɛ sigi k'an kɔnɔ wa an b'olu de kunnafoni arajo in sira kan a kɛra kanali sira ye a kɛra bɔlɔlɔ sira ye n'o ye réseaux sociaux ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kunnafoni ni kuma kɔni dira i kelen ma wala maa fila ma k'aw ka maa miliyɔn kɔni kunnafoni a ka ca la kuma dɔ bɛ yen u bɛ bu i da min kɔni n'o tɛ taa lamɛnbaaw kanuna a tɛ bɛn u tulo ma fiyewu wala kuma dɔ bɛ yen i b'o fɔ don dɔ bɛ nisɔndiya ka tɛmɛ yɛrɛ fo a bɛ kɛ ko dɔ y'a la nisɔndiya ko jugu fana damatɛmɛ a bɛ tɔɔrɔ de se maa ma sabula dɔw bɛ yɛlɛ f'u bɛ bana o tuma an bɛ yafa ɲini an kanubaw n'an lamɛnbaaw fɛ n'an ye fili minnu kɛ ani gɛlɛya minnu donna baara kɔnɔna na an b'o kɛ hakɛto ɲini ye ka laban ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u yɛrɛ fɛ fɛn min ye dugawu ye u ka dugawu k'an ye sabula gɛlɛya o gɛlɛya n'u y'a fɔ jumadon an y'a bɛɛ lajɛlen mɛn an y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nka ni gɛlɛya kɔni ye hɔrɔn sɔrɔ wala ni gɛlɛya ye silamɛ sɔrɔ duwawu de b'a wuli ka bɔ i kan sabula a ka di anw ye a ka ɲɛ fiɲɛ foyi kana k'a la nka n'i ye fiɲɛ dɔ kɛlen y'a la o b'a sɔrɔ a taara ka anw se de da o tuma a kɛra gɛlɛya ye anw ma o tuma an bɛ duwawu de ɲini aw fɛ sanga ni waati gɛlɛya minnu bɛ anw sɔrɔ baara in kɔnɔ n'o bɛ kɛ degun ye aw ma a ye duwawu k'an ye ala bɛ se ka gɛlɛya ninnu da ka bɔ an ka cogoya min na ala bɛ se ka ɲangata ninnu ɲɔni ka bɔ yen cogo min a ka ca la na aw y'an dɛmɛ ala bɛ duwawu ninnu minɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati ala k'an sago d'a ma Mamutu Kamara bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo kɔni ale taara ka ban sabula tile 3 a y'i sen digi a y'o sɔrɔ ka ban o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ka teli ɲɔgɔn nɔfɛ bi baara taabolo la fɛn min kɔni ye kunnafoni gafe ye an tɛna n'o kala i n'a fɔ fɛn min y'an karamɔgɔ ye n'o ye Elayi Daba Tunkara ye a yɛrɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na sabula sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔsorogu k'a ja o tuma fɛn min ye bi ye sa o tuma ne kɔni bɛna wulikajɔ de kɛ sa kunnafoni damadɔw bɛ yen k'o da lamɛnbaaw tulo kan teliya la kunnafoni fɔlɔ min bɛ jamana kun kan o de ye k'a fɔ assise bannen bɛn kɛra assise kumakan minnu kan jamanakuntigi n'o ye Asimi Goyita ye a ye maa ci kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'o ye an ka ministre des affaires étrangères ye Ablaye Diop ani assise ko labɛn jɛkulu ɲɛma a y'olu 2 ci ka taa Ghana CEDEAO ɲɛma de bɛ Ghana o tuma malidenw ko transition kundama ko kalo 6 fɔ san 5 Asimi ye baara minnu kan ka kɛ transition kɔnɔna na u ye sigi kɛ o kan teliya la u b'a fɔ o ma chronogramme ka t'o bolo da ka bɛn san 5 ma i n'a fɔ malidenw y'a fɔ cogo min ka t'o jira CEDEAO la CEDEAO fana ye lettre kɛ
kunungo k'a fɔ u ye Asimi ka chronogramme k'u y'o sɔrɔ ko ni Ala jɛna n'a ye kalo in tile 9 janvier kalo tile 9 u bi sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali kunkan ni CEDEAO fɛta ye min ye Maliko la o tɛn'o fɔ an ye ayiwa an bɛ dugawu don an ka jamana yɛrɛ a mago bɛ fɛn minnu na a n'a mago bɛ lafiya ni basigi min na Ala k'o sabati an ka jamana ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o latigɛ politique bunakun ka halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye assise kɔni kuma minnu fɔra parti politique minnu bɛ yen n'u k'o ma olu ye cadre de concertation et d'échange pour une transition réussie olu ko ko u ma jɛn n'a ye han ko parce que ko nin ye fɛɛrɛ de ye ka fanga bɔsi ni ka a tɔnɔmi k'u sigi n'a ye u b'a fɔ min ma tubabukan na confiscation k'a confisquer k'a diyagoya ndaraki o tuma k'i sigi n'a ye k'u bɛ k'o kɛ par la force et la ruse ni mugu ni kisɛ ye ani keguya ye o tuma fɛn min ye kadiri ye a ɲɛma Bokari Tereta ninnu ka fara u kɔ jamaw kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ti sɔn o tuma Mali ka présidentielle élection présidentielle min n'a kun fɔra ko le 27 février Mamutu dati kɔni chronogramme min ni Asimi y'a ci a ko janvier 2026 ko élection bi kɛ janvier 2026 a y'o de ci CEDEAO ma ayiwa 27 février tile kelen ti fara kan tile kelen t'a jɛ a bɛ di n'a kɛra 2026 yɛrɛ ye san 5 farala kan 2026 janvier kalo Asimi ko a bɛ se ka élection organiser o de la élection basculer élection jɛlen ko b'a sɔrɔ a ye jamana fura k'a jɛ baara minnu kan ka kɛ a b'o kɛ o tuma maa kura bi sigi ale b'i ta ayiwa an kɔni bɛ CEDEAO fanfɛla lajɛ CEDEAO ko in fana maa caman m'a faamuya sabula n'i ye CEDEAO fɔ dɔrɔn dɔw b'i dimi CEDEAO y'an yɛrɛ ka fɛn dilannen de ye n'an jɛra ka tɔn sigi an ye sariyaw k'a la ka hakilinaw fɔ ka bɛnkanw dilan ka don a kɔnɔna na ayiwa a ka ca la an ye minnu fɔ ni dɔ y'o sɔsɔ CEDEAO bɛ wuli k'a jɔ dɛ ni CEDEAO ma wuli k'a jɔ o kɔrɔ ye sigi kun ma k'a la anw yɛrɛ dun de y'a sigi parce que CEDEAO bangena Mali de kɔnɔ yan an bɔra n'a wolosɛbɛn de ye yan ka jamanakuntigi tɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi Mali min kɛra CEDEAO miiriya taba ye ni CEDEAO Mali kungo wulila CEDEAO k'a sigi komi ko ma kɛ a dɔ bɛ dɔ fɛnɛ CEDEAO kɛra jugu ye dɛ o kɔrɔ ye sariyaw sɔsɔra o tuma nin ko fila kɔni bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an k'o fɛnɛ ku ni CEDEAO ye min fɔ a bɛ se ka négocier a bɛ négocier de ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ sabula an bɛnkan don an ye bɛnkanw de fɔ k'a fɔ ni min filila dɔ ko an ka tɔw ka jɛ k'o lakile Mali y'o bɛnkan de signé k'a fɔ ni jamana min filila CEDEAO jamanaw la an kuruw ka jɛ o la k'o jamana lakile ni Mali bɛ sira kan ni CEDEAO kɔni bolo ko an filila diyagoya ni CEDEAO na kari ɲɔgɔn na dɛ o tuma an k'o fɛnɛ ku hukumu kɔnɔna na bi kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ araba nata cɛ in mina banfulabatigi CEDEAO ka banfulabatigi Goodluck Jonathan a bɛna banfulaba in b'a kun na a bɛna good luck i b'o kɔrɔ dɔn a Mamutu good luck anglais de don o ye bonne chance de ye o ale chance ma diya Mali la fɔlɔ de depuis i bɛ ka tile fo sisan kɔni a chance ma diya o tuma ale bɛna sabula CEDEAO ye ultimatum min di 31 décembre o banna nka 31 décembre yɛrɛ don de Ablaye Diop taara ka taa sɛbɛn di o tuma ultimatum o ye kangaridakan ni babagalikan ye an kɔni bolila o ɲɛ ka taa kibaruya di o bɛɛ na sen ma o tuma fɛn min ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni bɛna fɛn min ye kibaruya minnu fɔra Mali fɛ ale bɛna ka na da sumusumuli la a bɛna taa sun kɔrɔ Asimi Goyita yɛrɛ a bɛna ka n'o lamɛn fɛn min ye politiki jɛkulu tɔw gouvernement ani politiki jɛkulu tɔw ni société civile a bɛna ka n'o lamɛn n'ale ye min mɛn a tɛna t'o lakali CEDEAO jamanakuntigiw ye sani u ka le 9 janvier o sigi cɛ o baaraw kɔni bɛ sen na Mamutu yuruguyurugu kɛlɛli bɛ sen na u ye cɛgɛ minɛ dɛ cɛgɛ min bɛ tubabukan duman fɔ n'a ye chrétien fini don i b'a fɔ chrétien don n'a ye silamɛ fini don i b'a fɔ a ka silamɛya dafalen don ministre kɔrɔ in Thierno Oumar As Diallo
placé sous mandat de dépôt a taara kasobonba la Cour suprême maaw y'a minɛ k'a datugu ko wari dɔw ɲɛma tununa ani wari dɔw ma k'u kɛcogo la o nafolo kuntala bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 600 n'a kunkanfɛ 600 millions ko jalaki min b'a nɔfɛ yɛrɛ o ye pèlerinage hiji nafoloko hijidenw bi wari min bila ni jamana yɛrɛ bi nafolo min di ko ka hiji labɛn ko wari dɔw kɛcogo ma ɲɛ ko a ye maa dɔw bila u ka chèque dɔw signé i n'a fɔ DFM ni secrétaire général ministère secrétaire général olu dun tɛ comptable ye k'olu bila wariko kunna ka wariko ɲɛnabɔ o y'a yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye o tuma siga kɛlen b'a yɛrɛ fɛ nin ko in na nka ka kɔn bi ɲɛ a kun kumana a ko min bɛ se ka fɔ wariko in na k'o ye irrégularité ko n'o tɛ ko détournement tɛ k'a bɛ se ka fɔ ko wari bɔcogo de man ɲɛ ko k'a fɔ k'a dunna a ko k'a ma sɔn o fɛnɛ ma donc a y'o kuma kɔni fɔ Mamutu office du Niger dun ka fa ti sabati ye de wa office du Niger segu kɛ an ka maloforoba in ayiwa olu kɔni ye u ka conseil d'administration ta ko 49 kɛ campagne agricole 2022-2023 o bɛ ka labɛn waati kɔnɔ waati min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula fɛn min ye office du Niger kɔnɔna na lakanabaliya bɛ yen gwɛlɛyaba fɛnɛ kɔni wulikajɔw bi sen na fɛn min ye office du Niger yɛrɛ ɲɛmaw ka fara PDG kan n'o ye Abdelkarim Konate u sigira u ye fɛn caman fɔ san 2022 budget ani baara minnu kan ka kɛ u da magar'o la nka baara kɔrɔlen minnu kɛra ala ni gɛlɛya Abdelkarim Konate n'a ka cɛdenw fɛ a tanuna kosɛbɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la anw y'an pe dɔn n'o ye sabula dɔw min ministère du commerce bi d'a ma ka malo sɔngɔ jigin ka sukaro ni da dunfɛnw sɔngɔ jigin a y'o kɛ i bɛ ka tile la yan dɔw min balontanko ɲagamina u y'a wele k'a fɔ k'a ka fédération ko a problème ba Mali kun suspendé don Mali bɛ se ka segin cogo min a y'o kɛ yan a ye baara caman ni wulikajɔ caman kɛ o tuma ni office Niger b'a bolo bi n'a tanuna o kɔni ye d'accord de ye o tɛ kura ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mamutu URD maaw bɛ labɛn na ko congrès extraordinaire k'u bɛn'o kɛ le 16 janvier 2022 nka a bɛ kɛ kɛlɛ kan dɛ sabula maa dɔw de URD kɛlen bɛ kulu 3 ye bi fa dɔw bɛ maître Demba nɔfɛ dɔw bɛ Boubou Cissé nɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ Marikalakaw ka denbile Igor dɔw b'o nɔfɛ maa kɔni kɛlen bɛ sama-samali ye nka kɛlɛ bɛ min nɔfɛ ye Soumaïla Cissé jɔyɔrɔ dɛ kɛ b'o de nɔfɛ sisan congrès ka kɛ u b'a fɛ ka saliku bɔ yen diyagoya la ka na ni maa wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ ko Boubou Cissé masurunama olu kɔni b'a fɛ ka Gwaɲɔ Kulubali u b'a fɛ Gwaɲɔ ka kɛ URD président ye Igor masurunamaw b'a fɛ Igor yɛrɛ de ka kɛ URD président ye maître Demba fanfɛla na olu kɔni fɛ Soumaïla taara ka tiɲɛ min to yen olu bi tiɲɛ in da o tuma saliku ka tɛmɛ ni baara ye i ye kow ye sa wa donc ni sama-samali damanda bɛ yen ayiwa ala ka jisuma k'a fɔra ye politique tɛ Mamutu n'o bɔra yen an b'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Umaru Mariko Sadi a ye dɔɔnin kɛ Bamakɔ kura sa dɛ premier cabinet la ye Morijan ninnu ni ayiwa an ka tɔgɔ fɔ Buharo a bɛ yen premier cabinet la Buba Fane o bilara dɔgɔkun tɛmɛnen sabula vocal min folofolo la ni nɛni b'a kɔnɔ o kɔlɔlɔ de ye Umaru Mariko sɔrɔ Buba Fane min ni jalaki tun b'ale nɔfɛ ale fiɲɛbɔda dira ale ma liberté provisoire Umaru Mariko yɛrɛ ani Kamara Abubakar Kamara a kun fɔra k'a fɔ k'u ka liberté provisoire jalatigɛli kiri bi kɛ Buba Fane ta nɔfɛ nka a ma se ka sabati a bilara sini na n'o bi bɛn janvier kalo in tile 4 ma Umaru Mariko kɔni a bi jɔ sariyatigiw ɲɛkɔrɔ a ko ka fiɲɛbɔda d'a ma kun jumɛn na a ko k'a ka fiɲɛbɔda d'a ma yala danganiyaw b'a bolo k'a fɔ ni fiɲɛbɔda dira a ma ni wele bilara a ma a b'i ye wa fɛn min kɔni ye a ye wale min kɛ n'a bɔra yala a tɛna kɛ sababu ye k'o prévu tunu wa ninnu ɲininkali dama de bɛ k'i la n'i bɛ liberté provisoire kɛ ni sigiyɔrɔ dɔɔnin b'i la baara dɔɔnin b'i la o garantiw dama don ni gɛlɛya wɛrɛ foyi kɔni ma don a la Umaru Mariko kɔni Buba Fane ta kɛra cogo min a ta bɛ kɛ ten nka b'a la dɛ Mamutu nka b'a la Umaru Mariko ka avocat dɔ bɛ yen maître Mamadu Ismaël Konate ale kɔni bɛ ka ko in tiɲɛ ni kɛlɛ ye sabula dimi kɔrɔ b'ale la ka taa magistrat fan fɛ jango communicatif tribunal ale ni Arasbachi ka affaire ni hakili b'a la
communiqué tribunal de y'o baara kɛ o dama ja ale la donc o dimi kɔrɔ de b'ale la donc ale nana kɛ Umaru Mariko ka avocat ye communiqué tribunal kelen na donc ale bɛ tajuru sara de la sisan ale yɛrɛ ni parquet ka page Facebook min bɛ u bi ka ɲɔgɔn dɔgɔya sabula ale ye kunnafoni dɔ di o ma bɛn olu ma olu y'o jaabi ɲuman fɔ ale taar'o jaabi ta ka big rouge ta k'o souligner k'a fɔ k'u ye faute kɛ olu fana y'a jaabi kunungo kuma gbɛlɛ caman na n'o de bɛ Umaru Mariko sɔrɔ n'a don o kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a ma ɲɛ dɛ u kana na taa kara yɛlɛ Umaru Mariko la an bɛ min kɔni ɲini Umaru Mariko nɔfɛmaw fɛ ale ni Mariam Jawara b'a bɔ u k'o dɔrɔn k'a ka avocat ye muso in Maître Mamadu Konate a k'a ka pédantisme n'o y'a ka savant ye ale ni a k'o bila kun Umaru Mariko bi kɛnɛmana de ɲini bi a t'a fɛ ka don gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ dugawu don kɛ Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka ɲuman segin ka na a ka so Mamadou Kamara ni o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min kɔni ye samɛ foli an b'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Radio Jɛgafɔ ɲɛmaaya so Radio Jɛgafɔ conseil d'administration an b'o kɛ olu tɔgɔ la ka daminɛ tonton Nathaniel la ka na Saka Fanyeni na ka na Salim Kamara la ka na Yaya Kulubali la ka na Ablaye Traoré la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka samɛ u ka bonne et heureuse année ta ka ɲɛsin radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ani maliden bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na radio personnel ma n'an bɔra yen radio baarakɛ jɛkulu ɲɛmaayaso Madame Dambele Marie Simon an bɛ foli ni tanuni d'a ma k'a ka samɛ ta ka lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma a ka danga n'o ye Dieudonné Dako ye an bɛ foli ta ka d'a ma a yɛrɛ ka samɛ foli bonne et heureuse année Dieudonné Dako a y'o kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye maliden bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye radio yɛrɛ jɛkulu bɛɛ ka bonne année bonne santé bonne et heureuse année o bɛ ka taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye Mamutu ne tun bɛ se ka minnu fɔ kunnafoniw na teliya la ka jamanadenw tulobo bɔ an ka taafɛnw ni hakilinaw faamuya jamana yɛrɛ bɛ dabolo min kan o ye nin ye o tuma an b'a ɲini fɛ i ka taa n'an ye dɔgɔfiyɛ la an ni auditeurs bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔnɔna na san 2021 a kɛra san belebeleba ye Mali bolo aw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ san 2021 koba minnu kɛra jamana kɔnɔ n'olu ye ko ɲuman ye n'o bɛ se ka fɔ jamana marabaaw ye u ka sinsin o kan 2022 la minnu kɛra majigɛn ye san 2021 kɔnɔ jamana marabaaw bolo k'o kɛra fiɲɛ ye o fana bɛ se ka f'u ye u k'o corriger bi ye occasion ye sabula anw bɛ kunnafoni min di jamana kunnafoni de don aw b'a lamɛn san kalo 12 o tuma a ye min ye n'o kɛra ɲuman ye a y'o fɔ jamana marabaaw ye bi a ye min ye n'o kɛra fiɲɛ ye n'u bɛ se k'o corriger jamana ka lafiya a y'o f'u ye an bɛ taa sugu la ka na an bɛna téléphone di aw ma n'u ye jamana la n'o kɛra makama ye n'o kɛra bonya ye n'o kɛra ɲuman ye a y'o lakali min kɔni kɛra majɛ ye a y'o fana fɔ jamana ɲɛmaaw tulo b'an na inshallah